І Поїхав. Ох, впав. le chef repasse devant. Tout va rentrer dans l'ordre. Hein? Le chef repasse devant, tout rentre dans l'ordre. Petit con qui a voulu. Щось тут холодновато. Коментуйте ми на Петросі. Yes, it's raining Всі soon. стеговерли по висоті гора в Україні. Каже, скоро дощ буде падати. Ох, погнали. Круто. Туман. In the forecast. The forecast. The mountain Petros. Check the forecast. On soit combien de température? It says it has to be rain. 2020 mètres. And it looks like it. Say hello. Hello. Il y aura de la pluie, qui dit monsieur. Comment? Il y aura de la pluie. Ah bon? Bon, écoute, ça tient encore un peu comme ça, tant qu'on a joué. Все, goodbye. Il est 11h et